ডাবুগা নির্বাচন মণ্ডলস্তরীয় 110তম বিজু জয়ন্তী পাଳିত। নবরঙ্গপুর ডাবুগা নির্বাচনস্তরীয় 110তম বিজু জয়ন্তী পাଳିত সমারোহরে শ্রী জগন্নাথ মন্দির প্রাঙ্গণ পরিসরের অনুষ্ঠিত হয়ে এই অবসরে ডাবুগা ব্লক বিজেডি সভাপতি সুরেন্দ্র মিশ্রଙ୍କ সভাপতিত্বে মুখ্য অতিথি ভাবে জেলা পরিষদ অধ্যক্ষ মোতিরাম নায়ক, মুখ্য বক্তা ভাবে বিজেডি জেলা উপসভাপতি বদ্রীনারায়ণ সিং, জেলা পরিষদ সভ্য ধন সিং ভদ্রা ও গুপ্তা বিষয়, ব্লক অধ্যক্ষ বীণা মাঝি, উপাধ্যক্ষ সদানন্দ নায়ক, জেলা উপসভাপতি এম আপা রাও, জেলা সাধারণ সম্পাদক আর প্রকাশ রাও, বিধায়ক প্রতিনিধি এম বুল্লু রাও, পাপড়াহাড়ি ব্লক সভাপতি বিদ্যাধর মল্লিক, ডাবুগা পাপড়াহাড়ি ব্লকর বহু বিজেডি বরিষ্ঠ কর্মী ও কর্মকর্তা উপস্থিত রয়েছে। উপস্থিত সমস্ত কর্মীମାନଙ୍କୁ ବିଜେଡି ଉତ୍ତରୀୟ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ମହାନ ଜନନାୟକ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଫଟୋଚିତ୍ରରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଧୂପ ଲଗାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଥିଲେ। ପରେ ପରେ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜୀବନୀ ଉପରେ ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ସଜାଗ ରହି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇ 2027ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଛୋଟ ପ୍ରତିହତ ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟ, ସରପଞ୍ଚ ସଭ୍ୟ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଜିତିବା ନେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଓ ଭାରତ ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଶାସନ ଉପରେ ବିଷୋଦ୍ଗାର କରିଥିଲେ। ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ କ୍ରୟ କରିବା ସମସ୍ୟା, ଟଙ୍କା ପାଉନଥିବା ଉପରେ ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ପ୍ରତିନିଧି ଦେଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଠକିବା, ପ୍ରତିନିଧି ନ ରଖିବା, ଯାହାକି ଧାନ ବିକ୍ରୟ କରି ପୁଅ ଝିଅ ବାହାଘର ଉପରେ ବହୁ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରକୁ ଆଣି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଉପରେ ବିଷୋଦ୍ଗାର କରିଥିଲେ। ସଭାପତିଙ୍କ ବିଜେଡି ନାଁରେ କମ୍ପି ଉଠିଲା ପରିବେଶ। ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ ପରେ ସଭାପତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ନବରଙ୍ଗପୁର ଘାସିରାମ ହରିଜନ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ହଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।